Ja? Alleen die pam. Nee, die pam. Kijk eens. Thì sẽ áo nó lên đến thì sẽ nó phục của cái áo ấy nó lên đúng không? Áo tôm mát đó. Nee, dat is klaar. Không sẽ phong à? Dale, kom ze lang. Dat je tegen ons kom ze lang. Kom xe đâu, biết làm nó cũng đang phát xe đâu. Bắt cô được không? Fica! Bora. Vai estar atrás aqui. Joe. Medic. The only person allowed on the sideline are the medic. You can be rolling. Okay? Yeah. Bawa ka fakta na yung kafir malaya rolling or medic. Yes, Huh? Yeah. Listen, once you wear the medic boots, are you okay? Bye. Tomorrow, Ben. Fish. Yeah. My fault, my fault. Pega o purple. Yeah. Pamboli.
Pick it up, James! Tony. Polo, 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 polo! Drop James! Cover James! James, cover! James! Eddie. Hey, Eddie's still in there. James! Oiler! On the tree. Yeah.
Whamole tātou whea, a ruta tu wase e whasosani fo I tātou entries whamole. Stop. Juju, wait, you can do wait until he gets off the field. You should take his thing there. So. Ya, iko toro tuga. Hello. Look at you. La flat feed. Scott. The flat feed. Flat feed. Flat feed. Yeah, okay. A fer a sa ruta check in a bate o kala fo ma ele fa ma le a mol. Mau mai le EMS. Fōringa mai o leo wa angai mai tua numero lua leone le li o lui nonga ia e tonga fitiga lona tau au awa angai atu tonu la to numero lus malfa le li o pelasio komiari.
So the black don't see already and always going Alle kopen en jij moet ook tot aan jou.
Taxi, there. Manual. Ele é senta por aqui.
Samoa, tipo ai. Number 6 or number 7. He's wearing number 7. Yeah, number 7. Yeah. Ça vous savez, mais ça va être là. Number pour lui, ça. What happened? What happened? Tassi. I tell you one thing. Talonga mataina lo fanga solo nungol malai taimi nei fanga tongo ia ele tau ai leone white fa pena fo mole le ngangol fa tai I tato awelua mole talonga matango fie ia mese fo yo pulengo awelua ia e fa pe fo I tapo inga fio angelua le fio ango fanga tongo ia mese fo yo le afio ango lene ia o lewa maua le tatou pepa sama-sama mua le talonga lea ile vao leone white ma whangatonga blues o le numero fitu le li o Samu tipoai o leone white Team lista mana uno. Tassi, saya kena kamu malas dia. La sia numero fa whangatongo le lio taisi tuua le lainga skoa ma ua mawai ma ulua ai o le talonga whangatongo e 5 talia le lato wa alcohol mo se ai wha popo
Bali. Manuela. Manuela. Manuia fo le tauwhainga numero 15 whangatongo le li o Chaco Tui. Ia suia e o talonga whangatongo Blues he fitu. Leo ne waite le tau ai.
Jadi kau kian kan you 345 kan 345 laya lu lok kami laya Chacho. Lea. apa 335. 345 ngaleki dia on aiming on sekarang Ilmu lo orang tu ni. Can you tell him there's only 3 more minutes left? 2:30. Yeah, we'll use the 3 more minutes. Tassi. Yan mo, may lawas. Nasia número suma tasi whakatongo le lio pō taliwa ia le lainga skoa mo le ai whapopo whakatongo plus sfulu mane lua talia le lato tau whainga le lato numero sfulu lima i le kol mo le manuia le tau whainga le lio jako i le kol Tomau au le talonga whakatongo plus fulmalelua leone e le tauai. Ta whawha mo mole whaonga mai lau taimi. Isa na mo timin bala. Famna totul tato talongo so mayai le talongo mo mua tamai tai. Ile vao le Leone White ma Marista ia utafu no to sauni mai alor talonga le so mai tato famel mole lava.
whole how to do the whole position. That will teach them a little. What did you see? Vai te ser agora para ter mais no. Aqui um pouquinho. Não, não, se não for com aí, não foi na porra. Mas eu tinha visto. Vai ter com o nome dele. Lepas balik ya. Ya baby dah kalau bawa ni pergi main pun. Malu ah, semua pergi suami lepas aje. Ini. Kan? Dah lah. Dia masuk. Yo. Ya, halo ya. Oh. Oke. Ya, mah, itu memang itu mau kayak ya oke. Lekker koffers zoeken. Ada comprar. Ini
Pepa le manu. Vừa mà ngày hôm qua em à, cút sâu ấy lên, ấy lên cùng, ta vừa cố gắng sâu phát qua những cái bản, vừa cố gắng lấy phát qua những cái bản, bảo họ bên ra lên lắc quê. Ua iei le swinga mo le aua whangatonga Blues o le lato numera 2 eti olo o le ua malolo mai ia wanga ia tutonu lato numera 8 ia le lio Darren Levy. Sauni atu mo le toi amatali o le afa muni o le talonga mataina i le vala fionga whakatongo whapea ia le afionga leone. 19 going in for 11. 19 going in for 11. 19 for 11. 9. So you're 11 and 19. Oh, sorry. Wait, no, wait. 19 going in for 11. Yeah. So before the 11, I should quit 19. Ua iei whale swinga le aua leone lato numero sumatasi le o malolo mai o Papafiti awa ngai atu tonu lato numero sumaleiva le li o Patrick Kamoe. Eric, you can follow you. Mary. For Fangacholo, the 20 feet out, and only out Ave. Aí, a polícia. Toma cá, boy. Passa, boy. Yellow card, Lá control, só mandar de gol. Fiddle. keep away.
Up together, up together. Okay, back to white. Kalau bukas, bisa lah kita isi pula kosa. Oh ini ngono ni. Jo, bukan tiga. Itu sorry, berbalik dah mana slow motion trocado. Ele são nossa. Oi, Bela. Eu não me tipo, ele tá assim pela neta, né? Up there. Oi, vamos tipo. Rico. Ready? Get the ball! Joe, tolong ke muri, Joe. Tolong ke muri.
Pasgay naman. Malua, vai melhor. Colocar ali no lado, colocar ali para cá. Ah, não vai ver. Mary, please. Yeah, this is just one. 24. Thank you. You give Leone extra. They only had 6 there. Rico! So 6 more, eh? Yeah. No. 3 more. Wait. 5 more. 5 more. So this is 1, 2, 3. Rico! Ricks! Rico! Dito na agad ito may kotol. Water! Because they were short too. The other, These guys had 8. You only had 14. So some of them... Bro!
Lumayan. Dali. Bono sa huli. Somebody can go. They're bringing them. Oh, so you must go in. Send for them. Kenny, what's your number? 20 in and 14 out. You know what? You catch the early nose for the scoop. She must know what to do. Kenny. Here. Yeah. Leaves up this for
Jadi akan buat satu nanti kalau Blood bin Bella. Go straight to the EMS. Go straight to the EMS. EMS. EMS, please. That's a puppy. 16 and 23. Just very small. So that's a black. Yeah. 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 Wala ko sa wala na sirisulit na ita. Dapat follow. Luffy. Move that side. Move that side. You? Number 14, you took it side.
Baik, salah kau baik. Jauh. Baik, jauh, salah kau baik kali. Mika. Cek the ball. Fel plak video sa AUVA'A. Tay sa Olympic. Las kala forma. Sa aska takto iyo na pe. Walang call. Yep. Lift up, yeah. Position. May le. Lalu melala. Baik, sini ada tosan tiga. Jangan tiga. Number 9 Baik, lang. tosan ni turun na mo tututurin. Apa lalu kamu ngomong? Tosan jauh. Boleh luar lah sa kampung. Same 14th out 9 east. So 2 local from the Samoa and
Ko kasi le ko kasi sa pagana. Number 21. Why? Who you gonna go? Pero they score. Oh, they score. Eddie, oh, they score. Pero they na tananengo. Kaya pala ito kami nagkango sa senga. Option. Oh, apa sih? Option ya. Alisana, sorry, Alisana. Is that Alessandra Pulese? Is that the same Alessandra? There's two Alisana. Apa Two sih? Alisana. Oh, yeah. One option and one Alisana. Alessandra, and who's Alessandra Valeni? What number is it? What number is for? Alessandra 23. Alessandra Pulese? Oh, yeah, this one. Okay. Yeah, it's this one. Yeah, his name is on the list. Cuecas. Cuecas la umay no. Right there. One more. There. Bella. Oh. Once it goes in, then you're Uma. Okay, check. He's number 6 or 5 or 6. So on there is speaker. Kani kamala nga plapi. Aray. Mo na kaya ko. Oh. Wala nga yung iris sa plapi na. Kala. Oh, penalty. Ang alawa yung kakaroon sa pagkong na plapi. Yung alawa yan. So it's okay. Ah, Kabiani! Iya. Aray mo po flex. Wala ko. Loco! Ako may kada! Ako, Tony! Okay, go! Loco, boy! From na tuta longo so mai ta longo tai le vale ne white ma marista o tau foi na sa uni mai mole tuta longo pe mai ta longo le fa mole lava Offside la sia le li o samu tipo ai ia lenga skoa mo le awa leone ia mawa ai o leone lima talia lato tam fenga kol mo se lato ai fa popo tu mau pe fanga tonga plus es ful malua
Manuia Tamfainga numero iva Leone Tony Esau ia masuia ai o talonga Leone Waze Fitu Fanga tongo plus esfuma lua. Sorry if to fasa watu sfulu lua sfuma lua o tusa ai o talonga terminate. Rico. What's the name of that guy who scored the first try? Yeah. Mikael. Okay. What was the last name? You know, because you have two Mikael. Karina Balu and Chua. Momo, tangin na ba? One for the men, two for the women.
Number 10. What happened? What's your name? May certo Milico. Yeah. Kini, tama ka na. Kini. Tama ka na. Through the ball, right? Malua, Philippines. Philippines. Mule tatu talonga so mayai tawala nga angai mai lalo tatu tano fambole That boy. Let go. Hey, ref! Come on, man! Oh. Yeah. Folinga mai lewa ili file lo foli mai al talonga le talonga mataina ia mai le none white a mai se foile au fanga toko plus ia tula mai el talonga none white fuma lua fanga toko plus fuma lua
Mana ia le talonga boli fole anga gal faftai pulenga awelua ya mese foi tatou tamata alo fa pe foi tapu inga la fio ango leone ya mese foi le tapu inga la fio anga fangatongo. Allez, d'accord la piste hier, alors on fait la piste de l'eau. Aí, já, não tem.
Talonga lana lua, ar talonga mua fo ilea I le tapisanga tabaitai, le ten aside, le au leone white, ma le au marista, le au lene a marista, lato numero tasi, Ruta Tuua, numero tolu, Christina Mataia, o le sui kapteni fo ilea. Numero sfuma lua Shikaina Faoa, numero lua Rosalina Afoka, numero 5 Mary Afoa, numero 5 Celestina Faunga, sfuma 5 Alan Uausala, lato kapteni fo ilea numero Iva, Rosalina Ene, numero Iva, sfuma valu Saufiti, sfuma fa Sia Peo, lua sfuma tasi, lato Impats, Tasia Tustala, numero fa o Daisy Failaunga, Sumatasi, Kesaya Fiangyai, Malelato numero 10 Jennifer Nico. Lato Faiangaulu, Sungal Faifiao Christian Fao, Faiangalango of Tasi, Team Manager Anita Teo, Olelato Trainer, Yupita Tanu, Malelato Medic, o To'o Fuimaono. La sia le numero a le tamaitai o Sue Poloai o Leone White le ngaskoa Leone White 5 talia le lato wa ai le kou. Over there. Over. Olha na alcohol. Manuia tama fainga le tamaitai o Celestina vai fale le kou Leone White e fitu. Marista le ai e le tau ai.
Malua, nakal Whamamole tātou tālonga lo so mai ai, whakaalu malauli, ia wa tauwhoi na wha o mai tātou team list, i tātou laulau, whamamole lava, ia masauni mai fo i ngole tātou tālonga lo so mai ai. La sia el tamaitai o Telesia pau o Marista ia lenga skoa ia mausuia e o talonga Leone White se fitu Marista e lima talia lato tamu whainga le kou mo se lato ai whaapopo. Stay kick off. Manuia le tamu whainga a tamaitai o ruta tu ua ia maua tusa talonga Leone White e fitu Marista e fitu. Whamamole kalapo a Leone mar kalapo malisi te mai mi tatou wora poi ai tatou pol pois whamamole lava so soani mai taino tatou polo whamamole lava i le talonga lea tamaitai. Maya aí. Lima. Vai. Tem tutu. Não é que longa. Lima. Já vai meter fundo. Tutu. Tem lima sabe. Vai ó. Vamos aí. Ei, você não viu Essa é. Leone de
What's her number? Go. Apa biasa kan? Ikaw na modify ang look ka din. Yung ibo. Kasi siya yun ay. Hayya, tackling. Hayya. Piplo. La sia tamai ta yo Bridget Koreani e lenga score fa popo foi ai Leone White sfun malelua ta lia la to tam final call mo se ai fa popo Boleh kau kan? Maubal ako ah. Sebenarnya bisa mana sih kamu? So, almost sacks for Leone. Almost for Leone and 5 for Mark. So, Yeah. for the girls. For the girls. I have them all digits. I will send them people in the Power bell and I'm still reading on the women. Jangan kau nak yang makafai, kena sampai ngomong terus lah. Kasi na player lang nagkaalo the first game. Yung like siya lang mo, lang ang profile mo may pamaan. Isa Elijah Fu. Isa Elijah Tempuya ko. Yeah. Isa nila ulit Elijah nga. Walang ang profile nga may pamaan. Elijah Fu. Elijah Fu. Nagkaalo lang yan. Elvis. Ababeri kaalo ya fulani. Lelo kalelo. That's fine. His profile is still in pangalan ng yung masih imay ko yan. Yeah, under your lalo pa namin. Elvis akalolo ya
Okay. Hey, no, that's another girl. Tai whamla tōtu tātou tālonga lo so mai, lau li'i ma whangaalu, o lo mna mia ia kapteni awenua I le sunga I lafoni, whatani atu mori vini na tupe, whamimori lava. Tau whena sauni mai tātou au ia lua mai alor tālonga lea, ia o na whangasolo lea tālonga le vau lau li'i ma Islanders, whamimori lava. La sia le tamaita yo Farah Mariner over malea le Bow tamaita yo Celestina Vaifale Leonia White Sfun Maleva Marista Fitu
foi lá. O dia foi sala lo mo. Não me foi lá. Lá mais lá vamos bola rep. Tato talongo soai faman bole lauli ma Islanders sue kapteni safe so tai mai le lafoni mole vinina le tato tupe faman bole lava ma wa tafo yona anga mai la lolitano e sauni tuai mole amataina to talonga pe mai al talonga le faman mole se tautuana le tato taimi faman mole lava Lalu so cooking ba? Subs. Yung bala sa ayan pan. Ha? Kasi malis. Kasi sab malisi. Iko ban yo. Ha? Escucha ka ko. Escucha. Yang uma pepala aqui. Ya me ala ka fa uma pepo. Jalan. Madu. Kasi pa kwa lima. Ano ko yung makosa?
Ato tau whainga le kou. Why never score for AUVA'A? Tamaitai o Mary AUVA'A. Le manuia le lea ia mai ai foi talonga lea le one wise fumaliva marista fumalelua famalmole le tato talonga le so mai ai lauli Islanders le o tauna nga i mai mo le amataina le tato talonga famalmole se tato nata to taimi famalmole lava mo le tula nga faftai tato awelua lauli le one white ma marista mo le talonga matango fia faftai foi pulenga awelua ya mai se foi le tato laufoli ia fa pe foi tato players Famalmole tato AUVA'A Islanders ma lauli se fa o mai tato team list lauli leo ai lalo tano ia Islanders famalmole leo fo tauno mai le team list Islanders o le line up nei ale Islanders mo le lato talonga sauni toi nei numero tasi a ngeki fui mono numero lua vai fo vaonga numero tolu liu yeti numero 4 Daniel Malo numero 5 Enalangi numero 1 Ace Manaya numero 7 Toi Tapeneko numero 8 Celestio Falesui numero 9 Lotu Faumu numero 10 Taisali Olisua sumatasi mataniu le fau sumalelua lin muipu sumatolu fa vailiae sumalfa tala petro
Suma lima istolo tau ese lato impact number 16 LJ Lago Fatasi suma fitu Paulo Patu suma valu Niki Siatiu suma leiva Taylor tau fafo luas fulu longo au tau ese luas suma tasi Lui Antelea luas suma lua Paul Fano ia male lato lumera luas futolu ia le sunga ya kenka aviu Fayaulu, Fayaso Vale, Assistant Coach, Kenka Aviu, Team Manager, Mapo Ngaisoa. On the line-up, Lauli Monia Lava, numero Tolu, James Silva, numero Tasi Chris, numero Lima RJ, Sumatasi Joe Tomalatai, numero 5 TJ, numero Fitu J, numero Valu Chris Tomata, numero Eva Morris, number 10 Junior Penny, Sumatasi Misile, Lua Sumatasi Joey Josefa, Sumatolu Mila, Sumalevalu Toa, Male Lato Sumalima Yupeli, Lato Impact Sumaliva, Tifi, Sumalefitu Elijah, Sumalevalu, O Chopet, Sumleiva, Taifuna, Luas Fulu Elijah, Luas Utasi Daniel, Luas Fumalua Kasboya, Yamalato, Luas Matolu. Taua Poya Fayawa Ulu Sungaya Ropeti Taula Basta Abai, dala só tua. Free kick, sabe? Free kick.
Sau foi. Kalah baik, kalah baik. Adik kuat. Hai mà hay là phôi. Back. Au cheia a fualo o lang fa pasiao. So fa mala la fualo a.
Onuia tau whainga le ni o Junior Penny, Lauli e tolu, Islanders e le tau ai.
La CL número suma lua Lin Muipu. La inescoa Islanders lima talien lato el colmo se aifa popo le lio Lin Muipu. Le manuia le tau whainga Islanders a kou, tu mau ai il talonga Islanders a lima, lau li mo lio le awa tonu.
Chi đấy, sao xoay bên? Dia cakap kat coach. Salamnya lah. Jom, dah jadi saya bayar kong boleh. Ayo, Pan. Ah, kalau tak. Saya lah. Nak buat ini, buat. Apa kamu dah ni? Jom dah ni. Apa ni? Jom. Đây sẽ quay ra thì trong cua này trong cua cái đừng lấy câu lấy em Go!
Kamera mo kung mo Mabay pa si kamera. Tao ngay bao cả không? Hay à? Vai, Babarassi! Vai!
Come on. Latu, luar. Kira. Se acaba. Kuli loku. Kok ale apa ini? Deixa vai, dale, vai. Nasa ay ular na nga lang ako. Guys! Ay lalako pa naman. Guys! May lawak ko pa naman. Pero wako, 5 minuto ka mo tao po. Kan? Kaya umarang ko buwan. Papa. Maluan kong ko kamaro lagi. No, na. Numero kio. My post. Stop. Dengar kong lo kali pas. Soy kuah kuni mai rumah. Soy kuah ke kuliah mai rumah. Sufarar ba ko? Sufarar suwa sa pa ko. Sufarar ko. Abetan! Lenga! Abi Papa Skoro! Tolong ya! Boy Skoro! Step pula le diga! Aro! Sole! Haya! Offside! Ah! Ayah!
Eres cámara, Uri. Vamos a hacer algo que le hay. Run the lure. Line out, run the lure. Tolo. Kamu ya. Baik dah. Apa pera kalaka. Pada ye siwai au kai mulu. Kaya Ace. Kanka. Ayah. Yellow, balik. Satu. Skor. Tala. Skor. Aku yo tak tala lagi. Tala tu sudah kita rumah. Aku ingat satu. Tala kita satu. Vem. Vai boa. Allo. Ia la sia ele lio to itapeneko numero 5 Islanders le lainga score. Ia suia e talonga Islanders se fulu talien lato tamfinga numero 10 le lio o sua ia moselato aifa popo. Manuia tamfinga le lio talisali Islanders fumalua tu maupela uli ya tolu. Last break.
Tala for Taloma, Olofaka Solo Terminei, Islanders, Sumalua, Lauri Tolu. Toi famna totu tato awe lua, na mia tato Paul Boys. Famule mole afalo lua Taloma lea. Ia vala out for the Taloma lo soma yai, awa tamaitai, Leone White, ia ma Nuhuli MT. Famule mole. Ia pe mai al Talonga lea famule mole lava. 13.
Afalolo lua le talonga le vao lauli mo le ava ia mal Islanders. Tu mau pe ai le talonga Islanders fumalua lauli e tolu.
Nani vai. Nani vai. Ding sa pakawa. Pau. Kawi. Oh, mother sucker. Kasih Allah dia. Laki ya, dia mau pan dia betul. Penalty. Look, that's the best for the blood feet. They never come back, but the blood feet are good. Oh, kung ano yung sawit ko, ito pa rin sumukat. They go sa cook. Now, pusap, kapitse. Yeah. Hey, what's up? Outside, what's up? So anyone for 9? Sorry. Bánh yêu
Ambil kau tu. Three. Maybe under 18 no foul. Is it under 18 no foul?
Number 5 goes in. Number 5 goes in. Stop. I only changed 21 for 9. Kasihan mo po sa ako. Only have one sir. 21 for 9. Ayalun na tila. Tila ayalun na. Awak mo para kuha. Famla chocho talong so mai chapai chai leone white ma nuuli chau foi na sauni mai pe mai el chacho talong leo fanga solo malai chai famla mol lava
Ya. Shooting nomor 5. Number 17 na lang aming pangalan. Number 17 na. Off number 5. Number 17. Number 16, number 17. 16 for Talunga macaing na fangasolol mulai mau pe ayo talunga island just sumalua lauli itolu mai a talunga le so mai le talunga la au tumatai leone white ma nuuli MT Já começa agora, foi. Vai, kamalan. Masalah dia kamalan jauh. Ya, bola. Bola, pull off net. Ya, T5 dia off. Pull it off. Apa baik dah kau fikir ni? Kau fikir ni? Taylor, olhado aí, pô. Trong mặt chị
Stop now, đi. Ôi, em rồi. Ref, aqui é meu, hein, mano? Number 19, Pangalu. 22. 19, 22. Kan siap mai lai. Goi lai lah gua. Olha, essa foto ali. Gua ya, Kaisan. 40. Salah. Kecil sesapa kak kau pun. Aku benar aku. Ya, dia sini dah. Tak sah orang kau ni pet. Urai sayang. E whauringa mai le wa ua le sunga la folia sa le avau le penalty try mo Islanders. Suia i o talonga Islanders Fumalaiva lauli e tolu.
Apa kalau boleh? Mana lima kuang? Lama oleh apa? Ya, foringa mai ole wa mai ale talonga lea ya wa tuma pe ai ale talonga Islanders se funu maleiva lauri e tolu ya wale fai le fai unga sunga la fodio na fa winner ta fa mai no talonga lea ya se solo pule tato committee ya pola fo ma fuanga ya malo falo la fa aftai Halo, kapan? Saya tahu, kapan? Kapan? Baik. Oh, he might. Kalau saya orang tu mereka kau menjadi lokal dia ada cuma kuat. Semua ini dia lokal. Ada sebab kuat orang yang lokal. Jadi lokal dia apa? Kamu datang ke lokal. Ya, ya nak tahu awal.
Line up lenei Leone mo le talonga ma Luli MT number 1 Adele TVE o le numero tolu Luisa Sawiluma Sfuma le lua Tala Esau numero 5 Farah Marina numero 5 Hersen Koryadi 16 Leonia Lodesio number 12 Susitina Vaifale and 21 Faye Tuyavi 13 Cristobal Committee 19 Sue Poloai. Lato Ibat, number 7 Talea Liku, number 2 Elizabeth Nonu, 15 Iliui Williams, number 6 Paulina Wong Sing Ellen, and their number 9 is Matalena Asiu. The head coach is Pelasia Coriali Jr. and the team manager is Anne Lepel. And here's the Nuuli lineup. Nuuli MT, number 1 for 4, Kirisome. Number 8, Leilani Tomoe. Number 2, Papaia Alosio. Number 4, Lynette Thompson. Number 5, Angela Siaki, and she's the vice captain. Number 9, Dariel Silva. And number 10, Safia Saufuor, Captain Foilea. Number 12, Leah Mamea Isopo. Number 13, Loloma Faoliu. Number 11, Falefono Lelofa Langai. And their impacts, number 21, Amanda Marie Taala. 22, Mavelina Mayava. 17, Alapasa Weli. Number 3, Fiasili Taala. And the number 20, Lucia Polito.
The head coach is the Fionga Faipule, Ya Manumawa, Le Fayaonga Lango, Sunga Ya Tommy Elisara, Lato team manager, Pai Tele, Siliva Patu, the trainer, Sunga Ya Tommy Silfanua, Ya Malelato Fomai, Ya Olesunga Ya Perry Pelenato. Sungai Laufoli fafoina le talonga o le taringa ya moi mausu fa neru mai Samoa le tato Laufoli numero tasi ia mai le tato asosi Laufoli Samoa le au le soso ani mai tau whenga tato talonga ia i le so. Toi whamana tozu tātou tālonga so mai ai, tālonga I vāo nuuli, yellow, ia ma le tātou au mai vai loa tuala.
Luca! C'est Jake! Mais c'est Jake van Molly! Jake! I got in the red one. Swing! Go! Twist out, go! Out, go! Down! No contest! Just stay! Line out, forward, let's go, line out.
fa o le tālonga mātaina i le vā le au mai le awhianga leone le leone wide ia mai se foi le au ia mai le awhianga o nuuli le nuuli MT ia e le aini ai o afa mua le tālonga mātaina le tālonga ia i le mai moa fo ia le pa ia si o tātou tunu ia mai se lava le tālonga i le vā o awa tamaitai o lo tau whai atu ai le tātou uni ia i le ati na ina o le tālonga o le rakapi ia i nei e tātou walo ma whanau tamaitai ia i whamanatu atu lava i tātou au matamata me se o tātou au le vaenga o loo alala mpapa au ai ia le whamaina o le tātou lapisi whamole lava
ia tamaitai o su e poloai le lainga skoa mo Leone Waite Lima e le i tau ai i anuuni. Fōringa mai e le i taulia le skoa. Toi knock on ai lunga o le lainga skoa. Na totu tatu talonga lo so mai ai pe mai talonga le talonga le vala fio anga nuuli yellow ya me se foi la fio anga o vai lo tuala
Pasa. Ia, mau mai el talonga lea, vào leo ne wai te lima, no li MT e le tau ai, ma nai el talonga, whaaftai au e lua, leo ne wai, me se foi le au no li MT, whaaftai pulenga, whaaftai tatou players. Ia, tatou talonga so mai ai, vailoa, ma no li yellow se tau au mai tatou team sheet, ile tatou committee mo le whalawiloino tatou au whamul mo le lava. Line up le nei vai loa mo le lato talonga saunia tuai ma le au nuuli lato numero tasi o jali tei numero lua pena yuta tuia numero tolu Don Faoa numero fa ono sai sofara numero 5 Solomona falolongo uso se fulu maleono e no cavaloanga se numero fitu ai fo fui mono numero valu Veraimi Rocco Vilicato, numero Iva, Paniu Fiangainga,
Number 10, Paula Siuniu. Numero Sumatasi, Waelen Fanga. Sumalelua Solofa Toalepai. Sumatolu, Leo Yohane. Sumalefa, Vincent Tassi. Sumalelima, Tico Vadei. Lato Impacts. Sulafetu Tui Maina. Sumaleiva, Lopa Sua. Lua Sumalelua, Jali Utah. Lua Sumatolu. Sola Tuiloas, numero valu Yeti, Luas Fulu Vicefengainga, Luas Fumatasi Teni New Zealand, Malelato numero 1 Posi ISA. Fayawaulu Sungale, Foma Maftagauso, Assistant Coach, Wes Matau, Team Manager, AUVA'A, Ojoina, Ayoletuna, Lacto Medic, Olusungaya Solomona. Ole line up nei anuuli yellow lato Sumaleiva Maselusi Talal captain foilea numero tolu AJ Talafu ole sui captain numero lua tua elevao Fewai numero fa Opetaya Josefa numero 5 Poasa Paulo numero 1 Pesamino Evile numero 5 Tala Siua Moa numero valu a 4 Tuitui, numero Eva James Tony Robert, numero Sfulu Tamahiringa Solo Sfumatasi Asema, Sefulu Malelua Lino Yese Sfumatolu Joe Maunga, Sefulu Malefa Achilles Vaifale, Sfulu Malelima Yoselani Sem, Lato Impact, Luas Fulu Esau Vaifale, numero Tasi Olive Samasoni, Sfumalvalo Junior Sia, Sfumaleono Tavita Puletua, Luas Fumalelua Pai Pai, Malelato Sfumalvalo Titi Fotu, Luas Fumalelua, O Leli O Tuitava Ai, Lato Fayawaulu, Le Sunga Le Faipule, Ya Manomaua Wilson, Sui Fayaonga Sunga Ya Tommy Elisara, Lato Team Manager Pai Pai Siliva, o le trainer, o le sunga ya Tony, ia malalato medic, o le sunga ya Barry.
Narko. Orok ako. Sabi. Manuia le tau whainga a le li o e noka waloanga e ai le kou ma usuia e o tālonga vai lo tuala e tolu no li yelo ia ele i tau ai.
Pasia le Leo James Tony Roberts. Ia le lainga skoa nuuli. Ia mawasui ai foi ai o le talonga. Nuuli e 5 talia le latou taumawhaiga le kou mo se ai whaapopo. Sauri atu le li o tamahiri ngā solo. Ia mo se ai whapopo mo nuuli yellow. Ia maua fo in ma le pepa sama sama. Ale sunga ia Don Fawa. Numero tolu mo mai loa. Nuia tauwhainga, le li o tamahiri ngā solo, no li e fitu, mai loa e tolu.
Manuia foi tão fenga, ale sunga e noka valanga, e suia foi ai talonga no le fitu, vai loa e ono. Fia e whaelo atu o tātou mafuta ma le pulenga o le tātou manu Samoa. O lo i lunga o le tātou grandstand nei. Ia mau fo iam no asiasi mai fo i ma tātou mōli mawina ia le tau whainga le tātou Uni Amerika Samoa nei. Ia masalo a le lei le tā alo nisi o tātou. Ia e maua fo i lama noa e tā alo in manu Samoa. Lea lawa tātou mafuta i ma tātou representative from the New Manu Samoa management. It's a privilege to have your company with us today to witness our chairman's shield tournament. And we thank you very much for the opportunity to be here with us today. Mo le silafia o le pulenga le lalo le whaiaonga fōua le tātou manu Samoa le sunga ia tusi pisi. Ia tāpenanga fōia le tātou manu Samoa ia le sauni atu mo le Pacific Nation Cups i le maasila fōu. Drop kick
Ale sunga ya tamahiri ngā solo. Nuli sefulu. Vai loa ono. Number 17 for number 8. La sia le sunga ya enoka valoanga le skoa, le lenga skoa. Tulai mai vai loa sfumatasi talia la tau tau whaingat ko mo se aifa popo. Fayatu número fululua Solofa to le pai mo se aifa popo mo vailoa Le manuia ya Ia tuma pe ai vai loas fumatasi no les folu. Ai lunga chi na. Velo kuita.
Eles foram a Marco. Ou Deus foram.
solo, nuune sfuma tolu, vailoa sfuma tasi. Sauni atu numero sfumleono sunga ya enoka valoanga ia mo se aifa popo mo vailoa. Ia Taufainga, numero sfumarono, enoka valoanga, suia ia talonga, vailoa sfumalfa, nuune sfumaltolu, talonga mataina, lewa tala, afo le talonga.
Whamana tōtu whai tātou tālonga lo so mai ai, tālonga mulmuli e tamai tai. Marista ma Noli MT. Ia, tau whai ona sauni ma tāpena mai. Mai al tālonga lea, ia ona so ai lea male tō tālonga mulmuli.
mulimuli o le talonga o lo whangasolo I lunga le malai taimi nei no uli sfumatolu vai lo tuala sfumalfa whamulmule le tātou talonga o lo so mai ai le talonga mulimuli le tabirisanga tamaitai I le vao le marista ma le aua no uli MT ia o tau whau na sa uli ma tāpela mai ia I lau tau talonga pia mai ale talonga lea ma le whaaloa lava whaaftai.
Fōringa mai toi tamu whai atu le numerous fulu no uli yelo sunga ia tamahiri ngā solo le kou ia mo se lato ai wha o popo. Manuia le tau whainga le numerous fulu no uli yelo i le kou sunga i tameri ngā solo no uli sfulma leono vai loa sfulma le wha ta longa mata ina o lo wha ngā solo nei i lunga le malai le teimi nei. Toi whaamana tuatu tātou tālonga o lo so mai, tālonga muli muli, tāmisanga tamaitai, le vao le marista, ma le nuuri MT, ia tau whai on tau sauni ma tā pena mai, ia mo le tau tālonga pia mai, ale tātou tālonga o lo whangasolo lunga le malai te minei.
le toi ia le va tato players malolo mai pe tato bench ia tu pe le sunga la fonim tamata alo lunga le malai ia fo la mea lava i la tau le talonga matango fia awale mai maua tau talonga mai noam no uli o lo manai a lava i le matamata atu ia tau na whamanato atu o lo ia sui o pulenga le tatou manu Samoa o lo moni mawina le tatou talonga ia faali iai le amia pulea le lei ia mane maualunga o le tulanga o lo iai le lakapia Amerika Samoa le lava se mea o tupu o lo manai a lava le whaanga solonga ma le whaatautainga la o tau talonga Sumai umai i Sao chưa được vấn đề đó không? Buông bạc chưa ạ? Lá sala. Lá sala. Mau gốc. Mau gốc qua. Là mua anh lắm. Mà lúc mau. Manuia le tau whainga numero 10 tamihuinga solo vai loa e sfumalfa no uli sfumaliva Stop, ref, see. Number 7. Kalau awak mau, tak boleh. Beli mana? Five.
La sia numero sumaltolu Leo Yohane Vailo Tuala Sui ai talonga sfulmaliva watusa talonga ia lo talia tau fainga le an a vailoa ile kolmo se ai fa popo Manuia le tau fainga te on sai mai
sia numero 1 Nuuli ia le lainga skoa Leli o Tala Suyamoa Si Uamoa Ia lea wa sui e foi ai o tātou tālonga teimi nei Nuuli Luas fumalfa talia le tātou wa ai le kou Numeros fulu mo se ai whapop Famla tatu talongo so mayai Vau tamatai Marista ma Nuuli MT Tato scoreboard Se fasa oifo tato score Nuuli lua fa Mai luas fulwiva famalmole Fodinga mai wa le mafai le sumleiva Nuuli sunga ya maselusi taala le whaawawina talonga ia leo sui tulanga tuiai le sunga ya Esau Iese La sia numero sfuma le lua le liolino Iese Nuuli yelo ia masubi ai foi ai talonga ia Nuuli no sfuma liva talia la to tam final call mo se ai fa popo
Le manuia, le tauwhainga le numerous full on uli, sunga ya tamahiro ngā solo, tumau ayam tānronga, no uli Lois Fumaleva, vai Lois Fumaleva. Wala watu talonga lo so mayai Marista ma nuli MT wa tau foi na tau au mai tato team list ile tato ofisa fa mulbole lava Now, final kamera na natin kung Leon!
Fōringa mai wa toe la sia le numero sfuma le lua a nuuli yellow le sunga ia lino yese le lainga skoa ia mauswia fo ai talonga nuuli tolu sfuma le fa talia lato tau whainga i le pou ia mo se lato ai wha popo. Ia mai fōringa mai ai i wa ponesi fo ia Manuia le tau whainga lino nuuli tolu sfuma leono vai iva. Famna tatu talonga lo so mayai Marista Manuuli MT ia o tau foio na tau whaalata mai mo le amatali o tau talonga pe mai ele tatu talonga lo whanga solo i lunga le malai taim nei talonga mata ina ia le va Nuuli yellow ma vai lo tuala mo le nga ngal whaatai tatu players tatu tamata alo i awelua mai se foio pulenga awelua ia e whapea fo i au tāpua i mai awhio angai lua Nuuli ma le awhio ango vai loa.
Maua tangi fo ile failo wa mai ele talonga lea ile va o nuuli male afionga vailoa nuuli tolifonono Milo Sfumaliva mole atuna ngol faftai tato awelua tato players amese foi pulenga tato awelua ya amese foi tapo inga afionga vailoa male afionga nuuli faftai le ta alu fatmali malo fo ile malolo fatmali Like I said at the beginning, this year is you play tighter. Trying to get development side. You know, steer just tactical. Yeah, I was talking to that modern coaches. I just chat with them on WhatsApp because I was over here. He said, but coaches got to kick that and say, hey, they can't complain 7 minutes. No, it makes sense. We're going to give me one of these things. Yeah, we get it. Take it with him. They know it. Then I'm not going to make it high school and elementary. Develop my
If you only brought half a tank. Bro, yeah, that's it. You run out, and you do. It goes too fast. You only have 8 subs, and they're all in. They're like stuff. They played like 5 minutes. We gotta do something quick for longer. Because once you come out, you can't go back in. That was it. Subs, 8 subs. I thought your official been okay. I've seen some worse call games. I'll tell you that right now. It's way worse. Yeah, we're gonna go grab a lunch. Come back here. Yeah, he's got some I was gonna say that. Good job, boys. Passa! Qua! Ole line up nei anuuli MT mo le lato talonga wa Saudia toi lungal malai numero tasi for 4 Kirisobe numero valu Leilani Taumaoe numero lua Fapaia Alosio lato numero 5 Angela Siaki o le sui kapteni foilea numero iva Dariel Siliva numero 10 Safia Saufuol kapteni foilea Sful Maltolu Loloma Faoliu Lato Lua Sumalua Mavelina Mayava Sumalfitu Alapasa We Lato Sumalvan Malato Impets Lato Faleoleo Numero Tolu Fiesili Taala Lua Sfulu Lucia Polito Sful Maleono Anastasia Tavao Fitu Maraile Saufua Malelusu Matolu Cray Sipa Fayao Ngaulu Sungan Faipule Ya Manumawa Assistant Coach Tommy Elisara Team Manager Pai Pai Tele Siliva Patu Trainer Sungaya Tommy Silfanua Malelato Fomai Opari Pelenato Ole aula ne Marista, numero tasi Ruta Tuua, numero tolo Christina Mataio, le sui kapteni, Sul Malelua, Shakaina Faoa,
Numero 2, Rosalinda Hafoka. Numero 5, Maria 4. Numero 7, Celestina Faaonga. Sumare 5, Ala Nu'ausala, kapteni fo ilea. Numero 9, Rosalina Chaki Ene. Sumare 8, Saufiti. Sumare 5, Sia Peo. Lato Impacts. Lua Sumatasi Tasia Tustala. Sumalua. Numero 5, Daisy Failaunga. Sfulu. Kesaya Fiangia i Malato numero 10, Jennifer Nico. La sia e Ala Nu'ausala. E Lainga Skoa, Marista e Lima. Nuuli e le tau ai.
ka mo mai kua ba inga makala nga ng kainu. Sama na, sama bisa ba si ila kang boy. Fo le talonga lo fanga solo il malai terminei barista lima nuri MT ele itawai e toi vala watu famna tuatu nganga le faloalo le tatu talonga muli o le ne yaso ia ile au pango equals o lo lato mia le tarita male au malisi o lo lato luina le tarita ia mai alo le talonga le wa tauna fanga solo mai ia ele tatou tano mo le vilino le tupe po ile awe kick off ia oi foi le awe receive o le wa taunu mai le team list le awe malisi fa mole pango ia wa tauna fa o mai le tatou team list ia awa foi le fonga ino tatou players fa mole lava Fasisi latu e ise telefoni ile antau au me la tali ile fa aftai lo fa maoni fa manuia le tu e te oe a fa yo tau sa ili sa telefoni ona su maile tato fa le ia al committee ia ole ia fo lingol tangata ai sa se yo va ai tu po tu sa fo linga le ai sa fa ali mai ma fo linga ia telefoni le i a isi la fia ele o sa telefoni a wete su mai ai fabel mole a faisesio tau sa ili san telefoni ia e le sama ria le le fa o mai lan telefoni ia o lo i le committee
watu i tātou tālonga soai Pango Eagles ma Maris ia utau na ngai mai le tātou tano ia o lo mana o mia se tofu so tainga ma le sunga le lafoli o la whaafoina le tātou tālonga le sunga ia whaamai neru.
Pass my
La sia Nuli MT le lainga score tusa ya talonga Marista Lima Nuli MT Lima talia le tamfainga Nuli MT le call moselato AUVA'A popo. Ia mawatangi foi faili el sunga lofoli wa mai foi le talonga ile ngal fatai tatu fanautene tatu players a mese foi pulenga awelua Marista ma Nuli MT ia fatai foi tapo ingal kalapo malisi a mese foi la fia Nuli ia le lango sua el tawfainga o talonga tatu walo tomaitai ia o tatu tonu mai le si ui o le neiaso ia i le talonga o le talita le au pango iko so lo la tau mia le talita ai mai se foi le au malisi o la saunia to lu i le talita ia le talonga mulimuli o le fiafi sunga le lofoli o la fa foi le tatu talonga talenga mo mausu mai le tātou kalapu la kapi i pia o le line up nei a pango Eagles saune atu e pui le talita sa la tau mia ia i le vaiaso watuana i lua vaiaso watuana atu numero tasi Sam Mika numero lua sua numero tolu Matias Longo numero 4 Fua Autoa Alisone numero 5 Ima Sasani numero 5 Joseph Collins numero 4 Jeremiah Matafeo numero 5 Jacob Salah lato kapteni foi lea numero 10 Amonavili numero 1 Omi Niua Sfuma Tasi Tala Ferretti Sfuma Lua Li Amino le sui kapteni Sfuma Tolu Johnson Tala Wenga Sfuma le Fa Weti Weli Tuala Laulei Sfuma le Lima Johnny Collins Lato Fale Oleo
Sfulma leono kalata telea, sfulma fitu le moesani, sfulma valu PJ Samuelu, sefulu maluiva, Nisan Penitusi, luas fulu, to ai fereti, luas sumatasi Viliamu Musu, luas sumale lua, tuni fiso, malelato luas futolu, Dave Pulalasi. Fayangaulu, Dave Collins, assistant coach, Viviane, team manager, Des Toi Moana, Olidrena, Benali Mayava, Malelato Fomai Ricky Tutuwila. Professor Ole Aunea Malisi, Lato numero tasi, Sao Malaki, numero lua, William Nico, numero tolu Emausi Osi, numero fa Pila Mata Ipule, numero lima Thomas Afoka, numero ono Tutasi Tongisia, Maole Lato Kapteni Langolango Foilea, numero fitu Tani Eluvito, numero valu Alessandra Tipi, numero Ivan Noa Vaonga, numero Sfulu Yupita Tanu, Ole Kapteni Foilea, numero Sfulu Enoka Tolovaya, Sfuma Lua Vili de Lacey Wow, Sfuma Tolu Yetitaya Falava Au, Sfuma Fa, Famanuyanga La Wina, Sfuma Lima Agustino Vaifale, Lato Reserve, Sfuma Leono Tony Tautu, Sfuma Fitu Stefano Swelling, Sfuma Levalu, Leonard Sangapolu Tele, Sfuma Leva, Alessana Lolosea, Luas Fulu, Elia Tolovai, Luas Fumatasi, Petelo Satoa, Luas Fumalelua, Taulauniu Nico, Malelato, Luas Fumaltolu, Hosea Solomona. Fayanga Ulu, Afasenetasi, Fayanga Lango, Sumal Faifea, Raymond Christian Fao, team manager Aneta Teo, Ia Malelato Fomai, Oto'o Fuimono. Lato strength and conditioning coach Sunga ya Tau ya Manuia Telele Alotu Tato Talonga Sunga Lofoli Momoe Mausu Favai Neru Laufoli Lango Lango Salele Avao my precious Tavete Tosisila mai le tato tata o lo iluma le follow committee nei ya moli na ngangol five tato sponsors Astaga the sport complex Fetawi Dino EMS ya MSFO o le Scotland Rentals o le Makano Dowell ya MSO le lango sua kalapu uma o le tato uni ia fa pea le fionga le Lieutenant Kovana. Manuia la tapua inga ya welua.
Le manuia le tamwhainga. Número 10 a Malisi il kou. Sauni atu sifuri lima pango Eagles. Sunga ya Tonica Collins. Ia le lato sala ile ko.
Fodinga mai toi tau whai atu le numero 5 le Rio Jonica Collins ia i le kou ia mūlua ai o talonga. Le manuia le tau whainga le sunga ia Collins ia tu mau pia ia ona le tau ai ia le talonga o lo whanga solo te mnei.
Le manuia le tamwhainga le numero 10 a Monavili. Ia tu mau pea ia. Ai le talonga i le i maua lava ni. Ai le talonga o lo whanga solo mlai taiminei.
La sia el número 5 Pango Eagles le sunga ya Chanika Collins le nga score maua maua ifo ima ulua ayo le talonga Pango Eagles 5 talia la tau tau whainga i le goal mo se la tau ai wha popo. Le manuia le tau whainga Chanika ia tu mau ai talonga Pango Eagles 5 malisi le tau ai talonga matango fio lo whatau taia le taiminei ia e wholinga mai o lo iai se tamtalo le au malisi o lo tau mai lunga le malai ia o whapena fui na whao 12 so son le EMS ia e moli le ngangol whaaftai talonga matango fio lo whaanga solo lunga le malai taiminei ma lo le ta alo whaatamali i au e lua ia loa whaali mai whailo sunga la foli mo le substitute mo le awa malisi o le sfululua sunga ia vili le leisi wao le wanga ia toi tonu le numero lua sfulu sunga ia Elia Tolovae Muli atu whamalo ma le whaftai e nei tūla o le aso ao alo whaiva alo mwhanau whatino ino le talonga whaftai atu tāpua inga mamalu whioanga umai lua ele whioanga le maputasi e ngā ngamboe whioanga le maputasi pa ia ia tei magolo mantua mano whanau ma le whatalenga ia tua olo le whale furu ele motu mamalu foi mapaia tapua inga mamalu le mapu tu au malos a fiai mapu tau mafalofi mafutalenga le tofa e mamalu foi le tapua inga ele kalapu o malisi srato Josefa e mamalu a tapua ia ma tapua ia wale alo whaiva le nei tūlao le aso talo tuai me wha maloa tuai pa ia o le atono o mwhaina se sao le nei tūla ia maloa le mai moa talo tuai pa ia o le tātou iuni ia lava pēle tō wha mbao ma le wha utautanga le loto ao tūa ui alo mwhanau e alo whaiva Fatino ino le talonga
Whaftai at foi pai o tato iuni le whir prestene. Ia mono no whatofi e sese. Ia e maise, ia socio. Tato lau whali. Malo at foi le soa le lau whali. Alo ia. Mai le nai tu o le motu. Ia o lo le whatau taia le tato talonga e peo na mai moina. Mai tau atu ia o lewa. Tale afa o le talonga o lo alo atu iai. Ia o lo matanga o fie lava. Le mai moa le tatou o tunu. Ia o alo whaiva tama whanau. Toa pere tai le tapua inga mamalu. Tapua ima le fifine mu. Ia ma tatou tapua ia iei umalmanuia. Ia tele aisa vi inga o le tua. Ia mani tau atu le naua. Avatu le whaino le afa le malaya alo whaawau pea ngā luenga le lau whali. I le whatino ina o le sala. Mo le tuai le whaftai ma le whamalo. I le nei tu lao le aso. Sauni atu malisi. Tau mwhai atu le pou. Ia moso lato ai whao popo. Ia naua wa mai tau atu wa le whataunuina le a le pou a le o whalis kalamu. Maya Pangpango e wale o toi mamao male lenga skoa e nau mai ta watu wai lunga ao lau whali Sala ia mana fo wa toi lunga ao lau whali Fōlinga mai o toi award for le sala tau whai e tuai marisi IMS whamolmole sao tau fsosoni whaftai whaptoa I le vaega le tātou IMS e wale malu pui pui o tamata alo I teimi e la vivea mai ai ma lo whaftai whai o le whaiva
Tale afa ile talonga matangofio lo fanga solo ile malai le terminei ia pango equals and lima maris ele itau ai moli le ngangol faftai ia ele sunga la folio lo tau faya tatu talonga ia le fitalainga ia moimusu fa vai neru ia mai se fo yo tatu assistant rivalries Faleo ina fole ngangol faftai ia ipulengo tato awelua pulenga le awa kalapo malisi o lo lato lu ina le talita lo ile kalapo le pango ekos mai le afi ango pangpango ia mai se foi le tapo inga le ngata le tapo inga le kalapo malisi ia mai se foi le tapo inga le afi ango pango ta longa matango fie ia ilo na fa nga solonga mai se lo na fa tau tenga ia lea wa tale malolonga ia au tu mau pe ayo le talonga
Ele, se seu vai fala. Se seu vai fala. Se for Paulo, a gente cantar, né? Tātou tamusanga o whaiona. Whātau nuina ono langolango a Malosi, a le Astica, o le Sport Complex, Scotland Rentals. Ia a mei se fo'i o tātou kalapu taitasi o le tātou uni. Ia whapea fo'i a le fionga i le Lutena Kovana. A Makano, whaaftai le langolango sua. Fais quoi?
Sabe o meio. Olha como, olha lá. Não. Olha. Primeira rua. Sorry, ele foi na Latim, mas câmera lá. Latim, calma, sia. Latim, essa foi levar ele para lá.
Alasia numero 7 le li o Joseph Collins le line score bawa sui ai foi mai o talonga pango iko se fulu talia la to tam final call mo se ai fa popo tu mau pe pan lisi ele itau ai. Le manuia le tau whainga pango iko se le kol mo se aifa popo tu mau pea airo talonga pango iko se fulu malisi e le tawai talonga mata o fie ma le mata ina ia mole le nganga whaftai tātou tamata alo me se foi pulenga awelua ia me se foi tapua inga kalapo malisi a me se lafio anga o pango pango. Atu le numerous fulu malisi Nicole ia mo se lato ai. Le manuia le tau whenga malisi ia tu mau pea ai o le talonga pango iko se fulu malisi ia o lo tau sa ili mai se la tau ai.
numero 2. Manuia le tauwhainga le numero 10 Yupita tanu a Malisi ia maua le ayo Malisi tolu tuma pe ayo pango i le 10. Fōninga mai toi sauni atu le numero 10 a Pango Eagles sunga ya Amonavili i le Cole mo se lato ai whaopopo. Le manuia tau whainga hale. Sunga ya Amona, tu maupe ayo le talonga Pango iko se 10 maris e tolu. Come on.
Sia numero sumalfa. Amaris sunga ya famanianga lawina. Ia mauswia ia talonga Maris evalu talia le lato tau whainga i le kol mo se aifa popo tau maupea pango i le sefulu. Manuia tau whainga le sunga au Kustino mai fale. Ta longa mātango fie. Maris 10 pango 10. Ma lole ta alo ya welua.
Awale to yeleva players olo lele al fanga solongo tato talonga tulenga luenga isunga la folim tato players ilunga malai olewa anga yetu tato EMS bole tato injury famol bole tato sanga atu ile tato penche apango pango amesole tato pulenga oto sisila mayo le e mawale to va ele pencha malisi tu pele talonga isunga la folim tato players ilunga malai us ka in mele fa kwa Pampango se alofa mai ngaluenga tato committee sisila mai o le lava e usta ia kalapa malisi tulanga o fatau tainga tato tamilusanga tu pele talonga isunga la folia meise o tato tamata alo lunga malai Sulu malisi o mai toa malisi o mai toa malisi o mai toa malisi o mai toa falo la me pula o mai toa
Malisi. 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 Malisi o mai. Malisi. Malisi e sini le toa na te pulea lo na loto le toa na tamfaya e ale olo. Famole mole. Lấy luôn mẹ ơi đâu phải.
Samoa. Tumela le la fai o ko moresi au mapulanga le makamata. Marisi, me se foi o ko pang. Le kau kalo ko ya ke ko pang o mau pang. Mau pang. Au ko ke le fai longa ko ya ke ko. Ko vai fangi. Ko uso ia. Kalo fai le se mako ka poinga. Ako wala inga. Ako fai me patas. La se las fale como ngi aso. Ya, te mo kan mo. Aso sa ko vai malu kuenga. Vai ma fo ka mo mo te skeni. Ya me se foi al kuenga. Ka ko bo le lok ka yau. Mai fa sa na mai fa sa lok pope. Le ye marisi. Na fa sa ngai ko mo mari. Pa fa le koi. Ya, o la sai. O lok. Ka ko kalo de ri fa mangalo ka ko. Ma ko kalo yo ko mia fo ine. Ka ko lau. Ya, ya le fa ko penga ka ko ka musanga. Ya que lo pouca que foi a piainga. Ya se foi moi movia. Ele na cor ele vai tachi. Ya. No pessoal vai quando ele acha. A cor ele não fica um pouco, lembra? Aí se cala. A bago ele não vai ter com a Alicia. Lá não tá com muito. Ou montar o povo fora da cor ele não uma mama ou já. Eu vou dar que ficar na lei para que vai ter um pouco na rua. Narsanga le lau, adela o leo fai masuia pesquenha, mas ele malo lo wato. Alisi para festa. Mo ko ni tele la so ko meia. Mo ko pa pa ko.
Uma mai aku kata pengen ni aku kamu tak sama dulu. So pada orang immigration education tua nak dia. Dia lah yang aku kasi ang mana umaga ko yang pinanganoy. Dia pa mo malis mo na school la ko fewai de lo fa mala na yo le pula sa fuwa ka ko fungeli pa tek. Malawa ku ile kapkegi ban kapkegi lang wa. Pangpango le kapkegi man kapkegi lang wa malis si sumay lumay. Kaya ka fa ka ko formal presentation. Ya. Ako na mga kapkeng ya malisi fa sangkala. O nga present fa lela ka saya pangpango lia mo lesi bayaso. Pakan kaniele challenges las ko ngayet baso lasaw. Ya raw kakapataw ba ay magpungal Kristen nila ng malisi. Kulega. Kasi kamakalo malis. Mula pala ang pagkaitile ko bang pago. Kalau makan kopi ni jas, dan dia boleh kau kalau, awak boleh kau kalau, ay pemalu dua kau ini, kau kalau orang se kulang aku, ay, dia aku kau kalau ngah, jadi kalau ngah bimbit, kalau ngah kau ero makai, tu ero keringa, aku lihat kau kalau ngah. Pai eu fai mei ai ka koi loa ele pai ka ko pule ka ko ko si ka kaleng ko ko bo al nga mo la lo maris ka kele mo ka lo ngani yas o ye kele ko ka lo ngani ya se ko sa pati mo mo ka ya mo lu ngai pervi ingole di ka ko inu pia pia ngani awo ke pole le se me ku nga kai i ah me sa ba marisi mo fa mo yang se dua wale ka po ingale ai pangu ai mesele au ka alo hit ya foi masuyo le ko au mai pangu ya ka foi se ma ko fa kai ke de wale ka longa ni aso i le mo le ka ka no ka ko ngolo so fo le di ya fa ya so fo le di ya a nga me ku ko pa le me fa pinga nga de ka nga fa ki mo inga ko ka longa ya a esto Mai ka fami yang na ponga skodu mole lau ya fa pele au so mai ya marisi hip 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 ya Hey, udah lah siapa? Ya, udah siapa yang apa boleh?